Jabuke su rodile ove sezone, imali smo poštedu od strane mraza i svi mi koji imamo dovoljno jabuka suočavamo se sa opadanjem jabuka tokom sezone. To su nezrele jabuke, trule jabuke, to je ono što stablo jabuke odbacuje tokom sezone kako bi imalo snagu da razvije i da odneguje one lepe i krupne jabuke koje mogu dugo da stoje. Upravo jedna od aktivnosti tokom sezone jeste sakupljanje upravo ovih nezrelih jabuka, jer ja njih kompostiram. U pitanju je idealan materijal za kompostiranje. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako da pripremite permamodel upravo uz pomoć ovih jabuka. Ovo je permamodel u nastajanju gdje ću za uslojavanje da upotrebim nezrele jabuke koje su pale sa stabla. I ja sam već ovde počela uslojavanje. Sada ćemo da vidimo šta sam ja to već postavila. Ovde je bila trava koju sam ja pokosila, oborila i onda sam na tu travu stavila kabasti materijal, šta god sam našla od ostataka u bašti. Nakon toga sloj sena i preko ostaci graška. Evo, kao što vidite, ovo su ostaci graška, odnosno ovo su konkretno mahune graška od kojih sam pravila tekuća biljna đubriva i sve od graška, odnosno nakon čišćenja graška, ja sam već postavila na ovu gredicu, zbog toga što ja ovu gredicu i nakon slaganja želim da angažujem za ovu sezonu, ali ona će biti u punom kapacitetu, odnosno potpuno spremna za upotrebu tek za narednu sezonu. Ovo je upravo taj sloj jabuka, to su polutrule i nezrele jabuke koje sam pokupila u voćnjaku i koje sam postavila sada preko ovih prethodnih slojeva. Gredice su širine 1,20 m, kod mene su sve gredice širine 1,20 m, ali školski od 1 do 1,5 metra, prema tome onako kako vama odgovara. I sada je jedan od najtežih poslova rasporediti ove jabuke, zbog toga što jabuke moraju biti raspoređene u jednom sloju da bi se razgradnja odvijala ravnomerno. Dakle, sve ove jabuke sada treba rasporediti onako kako to ja radim, ravnomerno po sloju. Možete onako da ih ubacite unutra u prethodne slojeve i to će biti fantastično obogaćivanje ove gredice. Sada idemo, kada rasporedimo ove jabuke, idemo na dalje uslojavanje. Za naredni sloj ja hodam po svojoj bašti i pronalazim biljke koje su višak i koje će biti u skladu sa svojim mineralnim sastavom naredni sloj i fantastično će obogatiti gredicu. Ovo je salata, imam jako mnogo procvetalih salata. Cvet salate je takođe cvet i ta doza cvetova u jednoj biobašti ne sme preći više od 20% ukoliko želimo da nam oprašivači oprašuju povrće. Ja uklanjam viškove, salata je bogata kalijumom, divlja mrkva koja je bogata magnezijumom, dalje ambrozija kao fantastičan izvor fosfora i ne samo fosfora, o tome postoji epizoda. Gavez, imam dosta gaveza u bašti i uklonila sam turnuse mahunarki. To su prvi turnusi sa nekih gredica koje će biti izvor azota. Ja ću sada sve ovo da rasporedim po gornjem sloju. Ovde imam još gaveza. Inače, ukoliko želite da vam gavez u kontinuitetu cveta tokom sezone, potrebno je da ga koristite, dakle da od njega pravite tekuće biljna đubriva i da stalno uklanjate upravo ove rascvetale grane koje su fantastične za tekuće biljna đubriva i to će stimulisati biljku da dalje cveta. I onda ćete u kontinuitetu imati u bašti jednu fantastičnu medonosnu
biljku. Evo, postavljen je sloj iznad jabuka. U pitanju je jako mnogo minerala. Ovo su divlje i uzgojene biljke koje će obogatiti ovu gredicu i samo zamišljam kako će to biti kvalitetan sadržaj za narednu sezonu kada se sve ovo razgradi, odnosno kompostira. Ovo jeste površinsko kompostiranje. Pronašla sam i amarante na obližnoj parceli i amaranti su izvor kalijuma koji će dodatno da obogate uz sve ovo što sam prethodno nabrojala ovu gredicu. Ovo već fantastično izgleda. Sada ide poslednji sloj, a to je debeli sloj sena. I ovaj poslednji sloj, debeli sloj sena, visina ovog permamodela trenutno je oko 40 cm. Naravno, on će vremenom, kako se slojevi budu raspadali i spajali, da se spusti. Za 15 dana ja ću odraditi prvu presadnju u ovaj permamodel. U pitanju je Praziluk karenten koji će dospjeti za berbu tamo u rano proleće, ali puno angažovanje ovog permamodela će biti tek u narednoj sezoni. I ovo nije kraj brige o permamodelu, potrebno je stalno ga obilaziti. Ukoliko probije neka divlja biljka, to je naprosto poklon prirode, samo je počupate i vratite na permamodel. Na taj način dodajete organsku materiju i potrebno je povremeno dodavati sloj sena. Moj permamodel je gotov, pokušajte.